bersemangat untuk berada dalam kursus kali ini. Okey, tajuk kita yang kedua ni ialah kepimpinan dan komunikasi dalam sukan. Masih lagi dalam konteks yang sama, asas pengurusan sukan. So kita ambil yang asas sahaja. Dan dalam sesi kali ini dia lebih menjurus kepada role of leaders and managers lah. So di situ kita akan dapat lebih lihat bagaimana kedudukan kita dan keberadaan kita dalam satu organisasi sukan tu untuk melancarkan proses aktiviti, projek ataupun tugas-tugas dalam organisasi. Saya percaya dalam setiap ruang lingkup tuan-tuan, perempuan semua, apabila kita berada pada satu tahap untuk menguruskan, keupayaan kita adalah untuk memimpin, kan? Dan kepimpinan kita dilihat bukan dari aspek kebolehan kita ataupun keupayaan kita untuk mengelola sahaja. Dia ada hubung kaitnya dengan kefahaman kita tentang pengurusan tadi, how we plan, organize, lead and control, dan seterusnya di situ menyerlahkan lagi bagaimana sebagai seorang individu kita mampu memimpin, dan dalam konteks tersebut memerlukan aspek komunikasi yang baik dalam penyampaian maklumat, olahan pekerjaan, kreativiti dan sebagainya. Sebab bila kita letak sesuatu individu, ataupun kita menyediakan ataupun kita assign satu individu untuk mengetuai sesuatu projek, satu organisasi, satu aktiviti, sudah tentu kita melihat mereka sebagai satu role ataupun figure yang mampu untuk memberikan kelebihan kepada spectators ataupun audience ataupun mungkin student tadi. Okay. So di situ kalau kata kita nak terapkan what are the best leaders that you ask for, ataupun apakah best leaders yang terbaik untuk kategori ini. Jadi kita akan jawab soalan tu sebentar lagi, tapi kalau di awal ni sebagai introduction, saya akan kata sebagai seorang yang berada pada tampuk kepimpinan ataupun ditugaskan untuk memimpin sesuatu aktiviti tadi, dia mesti mampu untuk inspired others. Inspired others, sebab sekarang ni most of the organisasi, kalau kita tengok research, dia dah tak buat dah what are the leadership style approach that meet the demand of the athletes performance, macam tu. Dia dah tak pergi ke arah tu sebab dah banyak sangat dah, and then most of the leaders dia dah changes kepada situasi, what are the best that environment. Okay. Dan dalam itu juga kita lihat ada juga yang menggunakan military punya approach, untuk kepimpinan berkesan. Okay. Ada juga military yang ambil punya approach tadi, menggunakan leadership style of education, sports untuk kebaikan mereka di organisasi military. Sebagai contoh, transformation leadership. Okay, one of the model teori, kejap lagi kita akan sentuh, tapi ini introduction lah. The model ataupun teori yang pernah disampaikan oleh Avolio and Best. Itulah tak saya. Saya pun dia ada introduction untuk transformation leadership, merangkumi 4 elemen. Di mana yang pertama tu adalah inspirational motivation. Ada kita lagi inspirational motivation. Maksudnya bila kita berada di situ, automatically you rasa macam bos datang lah, dia ada dia macam tu. Dia punya persepsi kita sebagai seorang macam we inspired to have him or her in our organisation. Macam kita tengok macam suka tengok KJ, contohlah kan, setengah orang kali macam dia datang event kita, program sukan, beli sukan tu kan, contoh macam tu lah. So bila, ataupun dia, sebab tu kita panggil inspired motivation.
Okay, and dalam konteks yang lain, Pak, dalam elemen yang kedua, dia ada inspire motivate, dia ada idealized influence. Idealized influence. So, idea dia influence others. Yeah. Idea dia influence others. Contoh, kita punya Tun Dr. Mahathir dulu, masa dia wawasan 2020 dulu kan. So, dia ada ideas dia yang boleh influence others. Okay, tapi persepsi lah, orang suka tak suka tu berbeza. Saya bagi contoh saja, figures. Okay, kemudian intellectual stimulation. Yang ketiga, intellectual stimulation. So macam mana bila dia ada kat situ, dia duduk kat mesyuarat, so dia spark ideas, dia tiba-tiba dia brainstorm tu, dia bagi satu orang yang ada di meja meeting pun dalam bincangan ataupun dalam conference ke atau dalam sesi yang bersama dengan rakan sekerja ke, so dia ada satu yang dia boleh bagi intellectual punya idea dan stimulate energy kan. Okay, intellectual stimulation. Okay, apa satu lagi tadi, apa? Inspired motivation, idealized influence, intellectual stimulation. Satu lagi sekejap, saya nak pergi kemudiannya. Ada kat sini. Sekejap yang dalam talian saya nak skip sekejap je. Saya nak cari tadi. Okay, individualized consideration. Individu consideration. Okay. Okay. So, individual consideration. So, 4 elemen ni yang biasa kalau dalam research in sports, so diorang cuba tengok. Cuma dari segi dia punya, kalau macam pensyarah kita tahu dia punya reliability ataupun validity component dalam instrumen yang sedia ada tu, dia memang agak rendah. Tapi consistent. Dan elemen dia consistent. Sebab apa consistent? Kalau dia, sebab itu untuk research punya part lah. Tapi kita tak cerita pasal research, kita cerita pasal elemen tu. Tapi walau bagaimanapun, walaupun dia consistent rendah dalam 0.56 to 0.6265 tu, walaupun kita kata the value is not acceptable kan, dalam research dia not acceptable, tetapi boleh pakai sebab most of research yang sama, dia dapat value yang sama. Okay, itu dari segi validity dia lah. Cuma that's component, that's approach used by many organisation. Sebab apa? Sebab bila duduk di situ, dia rasa di situ this is figure yang kita nak. Pandai bercakap, segak berpakaian, apa lagi? Empathy, kan? Ada empathy, bila bercakap dia mendengar dan sebagainya. So itu yang kita nak cuba tonjolkan dalam kepimpinan dan juga komunikasi ni. Sebenarnya kalau dalam sports management in our syllabus, dia ada satu different subject lah. Kepimpinan satu, cuma kepimpinan dia akan lead dengan decision making. Komunikasi is komunikasi, dia satu bahagian saja yang perlu dihabiskan oleh dalam satu semester lah, 14 minggu kan, student. Tapi untuk yang khusus ini, kita combine kan, kita comprise supaya benda tu dia ada hubungan satu sama lain. Sebab dalam penceritaan dia masih lagi merujuk kepada explanation yang sama. Sebab apa? Sebab kepimpinan dia ada lead dengan dia ada linkage dengan komunikasi. Good communication, you can influence others, punya followers kan. Sama juga apa benda yang you keluarkan dekat you punya social media, bila keluar, kalau kontennya bagus, banyak followers kan. Sebab apa? Sebab how you project, how you frame kan dalam social media tu untuk tunjuk kepada audience, ini adalah komunikasi yang berlaku secara foto atau gambar ataupun diagram yang orang suka nak tengok. Contohnya sekarang kalau kita tengok most of the organisation nak masuk pula tadi leadership, macam mana dia link dengan komunikasi. Macam mana link komunikasi, sebab komunikasi ni dia banyak. Dia not just about kita punya komunikasi harian, macam mana kita berinteraksi, macam mana kita mendengar, macam mana kita send information, macam mana kita decode and kita encode decode kan. Itu komponen-komponen dalam komunikasi. Dia ada barrier. Kita Encik Harnif Nurhan Nurhan ni student dulu. Saya tadi masa makan, siapa dia? Rupanya student saya. Sebaya kan kita. Okay.
So kalau kita sekarang ni, kebanyakan daripada medium organisasi tidak sebagai penyaluran maklumat dan menunjukkan image dia. So kadang-kadang bila kita tengok apakah image yang terbaik organisasi tersebut, berita yang dia keluarkan, bagaimana dia melaporkan berita, itu komunikasi lah, kan? So komunikasi, bila you dapat highlight, you lead the environment tu lah. Maksudnya kalau Jabatan Penasukan Negeri Perlis atau Kolej Politeknik Pauh, PTSS kan, PTSS Pauh ada dalam social media, ada Facebook dia ataupun yang rasa dia keluarkan satu berita yang katalah ada atlet dia mewakili Sukma Perlis dan sebagainya, kan? Bagi highlight semuanya. Ada orang nampak benda tu tak penting, tapi when consider is a image and how we lead the environment, kan? The environment, maksudnya kita ada ke depan. Dia bukan sebab kita nak tunjukkan siapa ada dalam gambar, tapi biasa, kan? Ada orang suka, orang tak suka. Sebenarnya itu amat penting dalam konteks kepimpinan dan komunikasi, kan? So dia ada hubung kait. Satu untuk performance, satu untuk penyaluran maklumat. So sebab tu dalam kajian ada menyatakan hubung kait di antara leadership dan juga komunikasi ni. Okay, alright. Next. Okay, kalau tadi how we want to start, kan, macam kita nak start the session. So now we start the session with, okay. Ingat tak tadi yang pertama kelas slide tu, kalau ada dalam yang dah dapat PowerPoint yang yang tu, okay. Saya tadi saya start dengan how do we start the session, kan. Okay, now we start the session with, okay, kita tengok dulu kontras leadership and management. Because kita dalam konteks sports management, kita kena lihat dulu apakah perbezaan dalam konteks tersebut. Okay, kita tahu leadership is the ability to influence others, kan. Maksudnya sama ada dia dalam bentuk group ataupun towards the achievement of a vision or set goal. So itu yang kita lihat dalam konteks leadership. Kalau saya balik kepada definisi yang awal tadi, yang melibatkan transformation leadership tadi, yang idealized influence, intellectual stimulation, inspired individual consideration tadi. So sebenarnya itu adalah satu gambaran keupayaan individu tadi. Macam mana dia nak berada pada tahap tersebut untuk orang lain ikut dia. Sebab tu kadang-kadang kita ada persepsi kita sendiri. Kita tengok, calon untuk jadi ketua, kan. So kita rasa macam, alamak, nanti dia naik habislah kita. Kita ada persepsi yang begitu. Dan kita, kalau dia naik kan best, kan. Kita ada persepsi macam tu pula. So itu adalah persepsi. Persepsi kita yang kita tak boleh kawal. Maksudnya persepsi orang lain kita yang kita boleh kawal adalah diri kita, macam mana kita nak menyediakan diri kita tadi. Okay, dan kita kena ingat, not all leaders are managers. Okay. Nor are all managers leaders. Itu satu statement yang kita kena faham dan rungkaikan. Bukan sebab kita perlu argue atau hujah, tak. Sebab kadang-kadang bila kita jadi leaders, kita memang bagus jadi leaders, but we keupayaan dia untuk supervise tu tidak boleh. Dia cuma macam dia ada instruction, dia commanding saja, ataupun dia coaching saja, ataupun dia memang type of laissez-faire. Maksudnya kan kita ada banyak style of leadership, ataupun dia autocratic saja. So bila dia autocratic, dia macam nak jadi good managers because of dia autocratic. So dekat situ dia ada satu perkara yang mungkin kita sendiri yang akan tengok apa yang bagus, apa yang tak bagus, apa yang sesuai tak sesuai. So berbalik pada apa yang saya cakap ni, berkemungkinan kalau you tanya saya apa yang terbaik, leaders yang terbaik untuk organisasi sukan, saya kata tidak ada satu yang terbaik daripada pilihan yang ada kejap lagi kita boleh tengok. Tetapi bagaimana kita memilih untuk berada pada situasi yang tepat dan menggunakan kaedah yang cepat mengikut kita punya keupayaan. So kalau keadaan macam ni, situasi macam ni, mungkin kita kena commanding. Kalau macam ni, kita kena laissez-faire. Kalau ni kita kena autocratic. Kat sini kita mungkin more to coaching, kan. Sebab coaching juga leaders. Itu topik di saya tu, sport coaching leadership. Saya buat pasal in psychology dia ada behavior of the athletes, behavior of the coaches, and then kita ada video programming untuk yang coaching effectiveness.
And last kali kita tengok dia punya transformation leadership. And then last kali tu baru kita rangkumkan sekali apa semua akademik punya side lah kan. Dalam konteks ini kita nak tengok bagaimana leadership tu dia boleh memainkan peranan untuk menjadikan satu organisasi tu cemerlang in the good way, management. Okay, non-sanctioned leadership is often as important or more important than formal influence. Okay, alright. Next. So kita masuk ke topik kita, sports leadership. Okay, tapi dia punya dia punya perkataan yang kita nak guna tu yang pertama sekali adalah leader. Apakah perbezaan di antara leader dan juga leadership tadi? Kefahaman ni perlu untuk yang asas lah, maksudnya untuk yang ni asas kita kena lihat leader tu a person who leads someone else or a group of people. Simple. Kan, maksudnya kita ada orang yang boleh kita kawal selia, boleh bagi arahan dan orang boleh dengar cakap kita macam tu. Bekerjasama dengan kita, leader. Okay. Adakah leader boss? Adakah leader managers? So kita akan tengok kejap lagi kan. So leadership, another different. Leadership ni the methods. Okay. Leadership is a method, kaedah. The methods and ways in which leader lead. So kalau orang tanya kita, what leadership are you? So you can elaborate more. Maksudnya jenis leadership yang macam mana? Aku kalau macam ni, situasi macam ni, aku buat macam ni. Kan? Kalau macam ni, macam ni. Tapi kalau dengan student, aku rasa aku tak boleh bagi chance, aku kena autokratik lah because of aku nak dia macam ni. Contoh. Kan? Tapi itu bergantung kepada kita di mana kebiasaannya bila seorang leader adalah orang yang perlu kita hormati. Kan? Mana kita nak dia respect tak perlu gain, dia tak perlu nak gain respect orang. Tapi bila dia berada di situ, kita tahu this is the most ataupun the one that we should respect. Bila dia cakap, kita diam. Bila dia datang, kita pun bersedia. Tengok ada kad pekerja ke. Kan? Pernah sampai satu tahap ada saya punya masa tu Rektor UiTM Perlis, Datuk Rizwan. Sekarang dah bersara lah. Datuk Rizwan. Anak dia Hawa yang baca berita. Okay. Oh, okay. Okay. Okay, so Hawa tu anak dia, sebab memang dia asalnya orang utara lah, Datuk Rizwan ni. Dulu dia Rektor UiTM Perlis. Okay, so Datuk Rizwan ni one of the figure yang saya rasa, bila saya masuk tahun 2006 tu, Anik mungkin ingat waktu tu, kan, Datuk Rizwan masa tu Rektor, dia student lah, saya jadi staff masa tu. Kebanyakan saya tengok UiTM dia blue ribbon campus. Dia tidak ada orang yang merokok dalam kampus. Tapi biasalah ada yang curi-curi kan, belakang sana belakang sini kan. Tapi bila rektor ni dia sangat disegani, bila sampai pada satu tahap dia berjalan keluar nampak je automatically orang yang tangan ada benda yang terlarang tu terus dia buang, dia lagi dia macam tu sampai tahap macam sekali. Berbeza dengan ada figure tu, saya tak kata sebab because of kita sekarang bekerja dah dengan rakan kita yang duduk di situ kan. So yang nampak macam yang kawan ni dululah yang main bola dengan kita kan. Jadi bila dia dah tak ada dia tak ada gaps, bagus tak ada gaps tu kan, sebab senang bekerja. Tetapi satu benda, even though kalau kita bukan ketua, kita ketua, kita kena respect dia. Itu yang sepatutnya. So, adakah kita nak letak orang yang berusia, yang tua, tapi the charismatic of individual tu happens by personality and individu. So, bila kita tengok Datuk Rizwan ni, automatic. Kalau nak pergi pejabat dia, kalau macam rasa macam tak perlu pun nak pakai tie ke, nak ada kad ke, tak apa lah, okey. Kalau macam by chance pun, alamak tengah pakai sandal, boleh je nak masuk. Tapi, during that time, no. Kan? Sebab apa? Sebab that's figure. So, tu yang kita kata leadership ni satu benda yang bukan nampak macam, contoh macam kita tengok our prime minister kan. So ada belia dan sukan punya menteri dan sebagainya, ataupun kita punya ketua-ketua. So tapi kita tak boleh jadi macam dia. Kita tak boleh gain. So how we want to ensure that kita jadi macam orang yang sepatutnya. So kita pandai bawa diri lah. So ambil elemen yang tadi, yang 4 tadi, transformation leadership, plusnya kalau kita boleh beza dengan transactional leadership, dan secara sendirinya. Sebab not all of us born to be leaders. Kan? Benda tu ada dalam statement. Dalam penulisan ada.
tak semua orang boleh jadi leaders. Tetapi ada yang memang lahir tu bukan lahir jadi baby jadi ketua kan, baby boss kan, bukan. Kan? Lahir jadi ketua, arah sana dia boleh buat itu buat ini kan. Tapi yang kita lihat tu, kita boleh jadi seorang leader yang baik bila kita dalam kumpulan yang baik, environment yang baik, observation kita yang baik. Sebab kita nak bagi feedback. Sama juga kalau kita jadi jurulatih sukan. So kalau you tak mahir atau you tak ada knowledge tentang sukan tersebut, macam mana you nak bagi feedback? You nak bagi komen? Kan? So kita bagi komen ikut suka kita aja. Sedangkan kita cakap tu salah. So term-term pun dah berubah-ubah dalam konteks sukan, taktikal dan sebagainya. So benda tu kena upgrade dengan cara menghadiri kursus kan, dan kita faham, attend dan test kita punya keupayaan. Okay, so what's other relationship? Okay, leadership can be defined as the leader's ability to influence other people either positively or negatively. So back to my story just now, ada comparison, maksudnya ada satu ketua yang kita rasa macam kita boleh, sebab dia kawan kita ada sikit kurang respect dengan dia, ataupun satu ni bukan kawan kita tapi kita baik dengan dia tapi kita boleh respect dia. So kadang-kadang dia boleh jadi baik, kadang-kadang dia boleh jadi tidak baik. Okay, so that's why kita kena faham what is leader and what is leadership. Okay, yang kat tepi tu iklan kena baca. Okay. Ni iklan. Leadership is the art of motivating a group of people to act toward achieving a common goal. Okay, kalau dalam sport setting, so in a sport setting, this can mean directing members and colleagues with a strategy to meet the organizational goal and needs. Back to what the project that we want to accomplish. Maksud tadi kita ada planning kan, untuk tujuan kita tadi. So kita dah berada dalam kumpulan tersebut. So kita lead macam mana nak meet the goals tadi. Okay, so yang ni saya tak nak baca. Yang ni dia lebih kepada pemahaman kita tentang leaders lah. So benda dia arah yang sama. Leaders ada dia seorang individu yang yang kita tahu ada karakteristik, ada interpersonal skill, ada leadership style dia. Okay, dan kita tengok daripada gambar-gambar yang kita ada, kita tahu, saya saja letak gambar ni because of ada karakter yang berbeza. Kalau saya nak letak ahli politik, mungkin dia tak berapa sesuai kan, saya letak kat sini. So nanti kita ada comparison yang macam kita nak hujah dia jadi macam very sensitive kan. So kita tengok dekat sini, kita ada TMJ, kita ada Mark Zuckerberg dan kita ada Jurgen Klopp. Jurgen Klopp tu sebab saya memang idol dia lah. Minta maaf yang Manchester United. Tapi Manchester United memang ramai dia punya fan kan. Saya tak kisah lah. Saya layan lah. Saya memang hati kental sebab saya Jurgen Klopp lah, Liverpool. Okay, dulu, kini dan selamanya. Okay. Alright. Sebab apa? Sebab kalau kita nak tengok, tak payah baca, nak baca boleh sekejap lagi, baca, tengok. Tapi kalau kita tengok 3 individu yang ada dekat depan ni, so macam mana bawa satu organisasi dia dengan kita tengok, mungkin karakter mungkin berbeza, ada benda positif, ada benda negatif. Tapi the way they spoke, the cara dia bercakap, the way dia bawa dia punya organisasi, Facebook, JDT, dan juga Liverpool kan. Tapi apa yang dia bawa? Kadang-kadang kita lihat macam satu kesombongan, macam satu kesombongan daripada ciri individu yang ada kat sini, satu kesombongan. Tapi kesombongan tu yang menjadikan benda yang macam kita kata, you memang kena buat because they change the culture. They change kan, they change the culture. Macam football yang term tadi, yang kesombongan tu tadi kan, kita nampak macam kesombongan tapi dia change the culture of football kan. Tapi kita nak, tapi kita yang macam tak ada, kita kata sebab dia ada duit, tapi he plan, he contribute, he do it himself. So maksudnya benda tu dia bagi benda tu sebagai satu yang sangat-sangat istimewa kepada label tersebut. Okay, and then same goes to yang Mark Zuckerberg, Facebook. Kita tahu even memang kita kadang saja contoh saya dari datang, apa yang dia buat ke apa ke, orang kata tak bagi luahan perasaan ke apa ke, itu masing-masing punya ni lah. Tapi macam mana dia make himself establish kan, dia bawa diri dia dalam keadaan yang very sederhana kan, dan sebagainya. So tapi he be able to become someone lah yang kita kenali dan recognize. Okay, and then Jurgen Klopp ni
sama saya dengan coach yang lain-lain pun. Tapi kenapa sebab saya tengok history dia, saya baca pasal dia sebenarnya, dan apa yang kita tengok apa yang dia buat dekat Liverpool, the changes of the team tu. Dari segi dia punya coach athlete relationship ataupun leaders followers relationship. So how he control the fan, how he become a father, how he become jadi ayah kepada pemain, jadi boss kepada pemain, dia jadi coach kepada pemain. Dia ada different hats yang semua orang selesa, dan ada selesa, sayang dan takut. Jurgen Klopp. Tapi dia punya approach dia adalah coach athlete relationship. So kalau you search pun dalam Google mana-mana pasal coach athlete relationship, so itu adalah satu elemen yang memang ada increase performance kepada sukan. So dia boleh berlaku dalam konteks organisasi, coach athlete relationship. Tapi filosofi dia, taktikal dia apa, itu bukan dalam ruang lingkup untuk kita discuss lah kan. So tapi yang kita nak cerita sekarang ni yang bagaimana mereka meletakkan label, karakteristik, personality dan juga style dalam mereka punya kepimpinan. Okey. Okey, yang ni sama juga tadi. Okey, cuma saya nak baca sikit kat sini. Leaders possess self-awareness. Okay, possess self-awareness, garner credibility, focus on relationship building, have a bias for action. Sometimes you need bias, sometimes you equal. Macam tadi saya sembang tadi, apakah maksud equal dalam konteks kita tu? Kan, sama rata yang macam mana? Okay. So adakah sama rata kita bahagi sama banyak ataupun macam itulah. Kan, nanti saya nak panjang nanti dia ada elemen lain pula. Okay. Exhibit humility, empower others, stay authentic, okay, present themselves as constant and consistent, become role model and are fully present. So maksudnya kalau kita berada dalam organisasi sukan, so you kena present it, you punya presentable tu kena ada. Presentable tu as a figure dalam sukan. Sebab dia image, dia label, dia adalah satu charismatic yang orang nak lihat. This kind of leaders adalah, dia tahu dah, okay, kalau sebab kita lebih kenal Manchester United dengan Alex Ferguson. Why? Kan? Sebab Alex Ferguson lah, kan? And then Manchester United. Okay, tapi itu satu benda yang mungkin kita nak dapat tu lain. Macam kita nak kata kelab sukan kita, tapi kita tak keluar apa, kita tak present kelab sukan kita, politeknik, kita tak keluar pun. Siapa yang bawa kita, siapa yang berada di situ, contoh kan. So kita kena presentable. Okay. So now kita masih lagi dalam konteks nak tengok difference between leaders and leadership. Okay. Individual versus group, person versus process, initiator versus results, role versus acting. So dekat sini kita akan tengok kalau leaders is an individual. Maksudnya kalau you leader, you adalah individu. Tetapi kalau you membawa title dalam organisasi, you become the leaders. You ada leadership on that particular organisation, sport organisation. So you may represent a group of people leading an organisation. That benda yang berbeza lah, berbeza. Individu dan juga organisasi. Kalau person versus process, kalau leader, dia melaksanakan, implement his personal agenda as well as the organization agenda. Dia berada di situ, dia tahu agenda dia sometimes is personal, tetapi dia membawa organisasi tersebut lebih baik. Bukan tetapi, maksudnya dia tak sesuai dengan tetapi tu. Manakala leadership is a continuous process, okay, centered on the interaction between leaders and followers. Dia sentiasa berterusan, kan, which often determine the success of the leader's mission. Maksudnya bila kita berada kat situ, kita tahu, okay, kita nak capai apa, objektif kita apa dan sebagainya. Because of we know that leaders, dia nak yang macam ni. Okay. Bila tukar leaders, dia jadi lain pula. Tapi bila you dah faham leader tu secara individu, in person, so bila you bawa ke dalam organisasi, so dia
the changes, but keep on continuing based on the new leaders. Okay, next, initiator versus result. So kalau leader are initiators of change, kan, you datang, you nak ubah sana ubah sini, tapi sometimes it's a different individu, different people, dia ada persepsi yang berbeza kepada situasi yang bila orang baru nak tukar cara kerja, ada agenda baru. So yang susahnya kita ni kan, yang bila ada yang nak ubah ni, bila ubah ni semua kena tukar kan. So why not we try to masuk tu kan, lihat mana yang baik kita kekalkan, improvise sikit dan sebagainya. So bawa ada continuity tu kan. Tetapi kita lihat kat sini sebab dah memang leader tu macam tu. So dia try to make sure that he or she ada charismatic. Okay, ada vision dia sendiri. They encouraging followers. They try to being creative and then supporting followers' individual needs. So as a leader individual. So kalau leadership, okay, dia define by results tadi. Sebab dia membawa organisasi. Dia by result. The impact the leaders have on other people by using their abilities to influence others in some way. Okay, and then next, role versus acting. Okay, kalau leaders tadi, an effective leader depend on his trait, skill, knowledge and attitude as much as on the follower willingness to follow. Okay, on the other hand, leadership depends on how well an individual plays the part as either inspiring or dreadful. So dekat leadership tu sometimes dia boleh jadi sebab apa? Sebab perkataan awal tadi yang kita dekat depan tadi tu dia. Leadership adalah ways, kan? Leadership and method and ways in which leader leads. So dia adalah kaedah dan juga jalan bagaimana seorang leader tu dia bawa dia punya organisasi. So dia boleh jadi bagus, dia boleh jadi tidak bagus. Leadership. Okay. So this is behavior of effective leaders. Okay. Benda yang positif, semua itu akan jadi yang terbaik lah untuk leaders. Okay. For example, like educated, okay, competent, respectful, okay, honest, accountable, loyal, action, focus, trusting. So benda ni simple saja. Saya rasa saya tak perlu nak explain panjang lebar. So kalau kata kita nak memahamkan kita punya audience kita, student kita ke apa ke, so this is basically the most efficient ataupun effective leaders behaviours. Sebab apa? Sebab bila you ada pada tumpuk kepimpinan tadi, dia berbalik-balik kepada you punya keupayaan untuk membawa institusi, keupayaan untuk membawa projek tadi, keupayaan untuk membawa organisasi. Okay, so dekat situ kita kena ensure diri kita sentiasa berada dalam situasi yang up to date. Okay, up to date tu dengan course yang kita ambil, ilmu yang kita ikut. Jadi banyaklah ruang-ruang yang kita boleh top up untuk diri kita sebagai seorang ketua. Okay, so berbalik-balik kepada perkara nombor 3, nombor 4 dalam managing tadi. Okay, dia ada leading and controlling. Okay, so this is your part. Okay, leaders ensure the process. Sebab tu dia ada perkataan controlling kat sini. Controlling defined as a process to ensure that actual activities confirm. Saya pakai ORM, saya tak pakai IM. Tak pakai I, pakai O. Okay, sebab tengok what's the difference between confirm and confirm ni. So confirm ni benda yang dah standard rule and regulation. Okay, so maksudnya you have the plan tu structured. You dah set dah benda tu. So you nak buat benda tu untuk ensure the process is smooth. Monitoring the performance of the organisation, identifying deviation between plan and actual result, and taking corrective action when necessary. So bila nak buat control proses ni, so sebenarnya boleh buat waktu bila-bila. Waktu plan pun boleh control. Kan, when it come to discussion, meeting, biasanya kan nak buat projek, nak buat activities, kita akan start dengan meeting. Itu biasa kita buat. So meeting tu, adakah kita nak mendengar saja ataupun kita nak kita boleh buka open tu kepada kita boleh confront, kita boleh argue, kita boleh suggest. Tapi most of the situation kita just let ourselves listen saja kan.
kita dengar saja, okay, ikut. Tapi sebenarnya kita ada idea, kita nak cakap dan kita rasa kita boleh membetulkan. So bila perancangan tu ada refinement, ada correction, ada teguran dan sebagainya, so benda tu akan jadi baru boleh organize. Okay, tapi kita plan hanya atas kertas, kemudian kita organize tu baru kita nampak dia punya perkara-perkara yang mungkin ada here and there punya mistake, difficulty, challenges dan sebagainya. Alright. Okay. So steps in the control process, which is you play the role as a leader to control, to make sure that your process is in quality. Okay. Sebab tu saya kata confirm you punya standard and methods measuring for measuring performance. So dekat situ yang paling penting. Tetapi kadang-kadang bila tengok yang cycle of management tadi, dia ada start dengan planning, organizing, leading, controlling kan. Dia macam ni. Ni dalam management punya knowledge lah. Okay. Dia continue. Tapi kalau saya suka benda tu dia berinteraksi. Kalau planning tu maksudnya kita dah plan, dalam sama kita dah fikir dah macam mana nak organize, dalam masa yang sama macam mana orang mana yang nak perlu diletakkan ataupun assign untuk tugasan tersebut, dan di situ telah memainkan peranan untuk kita control. So kerana dia patah balik dan baru dia. Kerana plan ni kena banyak kali. Okay, plan tu banyak kali. Tetapi bila plan banyak kali, kita time frame pun masalah juga because of too many people. Itu karakter ataupun suasana dalam perbincangan. Tapi kalau nak hasil yang berkualiti, so kena masa tu lah bergaduh. Kan? Maksud saya bukan nak suruh bergaduh kan, tapi saya lebih suka bila kita tahan diri kita tak nak cakap kan, kita rasa macam tak tahan nak cakap juga. Yang gelak tu pun sama lah tu kan, aku nak cakap juga kan. Tapi kita kena faham tak semua benda kita betul kan. Tapi bila kita dah ada pengalaman, kita tahu dah based on previous punya planning, work ataupun implementation, kita dah tahu dah kita ada kesukaran dekat sini, kita ada challenges kat sini, kita ada difficulty kat sini. So apa yang kita buat? Kita bagi cadangan. So di situ yang kita ambil langkah-langkah pengawalan supaya yang perancangan kita tu dah 90% ataupun dah 70% dah, baru kita boleh control. Okay, so measure performance, and then next, does performance match the standard? Okay, yes, do nothing and proceed. Tapi masih lagi ada pengawalan. Kalau no, take corrective action and re-evaluate the standard. Macam saya cakap tadi dekat awal, kalau you dah ada satu set, maksudnya program sukan tadi ataupun projek tadi, you boleh dah jadikan dia sebagai satu blueprint untuk the next event. Kan, for the other event ataupun kata nak buat sukan woodball peringkat politeknik dan juga college community. So you dah pernah buat, dah organize kat peringkat you. So yang ni dah much bigger ataupun ada perbezaan dia punya distance ataupun dia punya dia panggil apa kalau goal tu woodball, itu pellet dia yang pemukul gate dia tu kan, gate. Saya ingat lagi tu, saya bukanlah main woodball sebab pernah diminta untuk mengetengahkan sukan woodball di selatan Thailand. Masa tu program ziarah mahabah bersama dengan tuanku Raja Muda Perlis. So UiTM dia bagi kepada rektor kata, okey Fikri, ITM bawa 4 orang kena set woodball punya course dekat wilayah Adaman. Dekat sana. So kita pun buat lah, kena setting nak buat dia punya gate dia, dia punya ni bawa pallet dia daripada sini, gate dan sebagainya. Tu experience masa tu. Okay, next. Dah habis ke tadi ya? Okay. Alright, next. Strong leadership and strong management are need for optimal effectiveness. So ini yang asas, benda yang biasa. So kita pun sedia maklum as a leaders, okay, kita sentiasa berperanan ataupun kita sentiasa ingin untuk challenge the status quo ni. Okay? Maksudnya macam mana kita nak increase
increase kita punya keadaan yang biasa kepada yang luar biasa. Okay, nak more to extraordinary lah. Okay, and then create vision of the future. So tapi bila kita create vision tu, kadang-kadang kita salah faham. Bila kita duduk situ, apakah kita nak ubah semua tadi bahagian tempat kan? Bila you duduk di situ, semua nak ubah. Bila lain orang, lain dia punya cara. Sebab masing-masing nak ada trademark. Kan? Tapi bila kita kata kita tak perlukan, kita lebih suka macam apa yang ada. Macam saya cakap macam ni, mungkin ada orang lain boleh confront saya. Because you reluctant to change. Sebab dalam management, kita memang kena sentiasa berubah. Kan? Bila itu senario biasa. Bila leaders baru, vision baru, kita ditukarkan tempat lain, tukar portfolio dan sebagainya, itu biasa. Sebab tujuan dia adalah untuk memahirkan kita supaya kita ada pengalaman kepada perkara-perkara yang berbeza. Tapi kadang kita rasa kita tak selesa sebab kita dah selesa dengan keadaan yang sedia ada. We feel complacent. Kan, kita rasa macam okey, alamak ubah, kena pergi pindah tempat lain pula kan. Dia tak fikir kita ada kita fikir macam tu kan. Tapi on the other hand, dia satu perkara yang lain pula, the challenges kan, rezeki. Kadang-kadang saya selalu dengan kawan-kawan, dengan wife pun kita cakap, bila kita bukan nak cerita pasal orang, tapi kita cakap abang kan office ni macam ni tadi ni, nak sebab apa? Sebab kita, tapi wife saya dia akan jadi orang tengah. Dia kata abang untung dapat pekerja yang macam, dapat staff yang macam tu. Dia boleh kata sebab kalau dia tak macam tu, abang tak boleh jadi macam ni. Okay, saya pun okay. So that is the positive way lah. Sebab kadang-kadang kita, bila kita nak make sure kita melaksanakan satu aktiviti, projek, pengurusan, pembaharuan, bila kita berada dalam konteks leaders tu, kita kadang-kadang kita ada satu perasaan yang kita je betul. Tapi kita tak nak terima orang lain punya ni. Ataupun mungkin kita betul, tapi orang lain tak suka dengan kita punya pendapat dan juga idea tadi. Tapi di sebalik itu, jika dia tidak confront, jika dia tidak memaklumkan kepada kita perkara tersebut, kita pun tak kreatif macam nak selesaikan masalah tu. How macam mana kita nak dapat experience, nak handle this kind of person, this kind of issues. Sebab kalau tak, senang je lah, mudah lah bagi kita. Setiap apa yang dapat tu sentiasa akan memberikan kita satu input yang baru. So from that, itu experience kan. Dah tahu macam ni, kita boleh solve problem. So dia satu cabaran kat kita sebenarnya. Okay, so managers, okay, itu tadi leaders. Okay, how about managers? Managers, they formulate detailed plan. So biasanya kita dalam kumpulan managers lah kan. Tapi kita play as a leader dalam konteks managers. Okay, kita formulate detailed plan, kita create efficient organizational structures, kita oversee ada day-to-day operation, sebab itu memang tugas kita sebagai seorang manager. That makes you good leaders dalam konteks managers tadi. Okay. Next. So ini yang saya sebut di awal tadi, introduction tadi. Okay. Transactional and transformational leadership. But bila saya share tadi dekat awal, most of the sports organisation ataupun individu dalam kejuratihan sukan sebagainya, dia more focusing on the transformational leadership punya element because of ada individual consideration. Sebab ni lebih kepada macam kita sebagai leader, kita kan ada empathy kat orang bawah kita kan. Kita boleh negotiate, kita boleh sesuaikan ikut keadaan, bukannya kita macam ikut suka hati kita saja. And then the more you gain respect from others. Okay. And then after that, kita ada intellectual stimulation. Macam sebut tadi lah kan. You ada di situ, you duduk dalam meeting, your idea you keluar macam dia create something different. Ini lain lah kan. Ini lain, ni satu yang berbeza pada masa yang biasa kita dengar. Kata ini menarik untuk dibuat di sana kan. So dia stimulate you punya energy, okay, and then also dia create you more creative untuk buat benda yang terbaik. And then inspirational motivation, kalau saya ulang balik, maksudnya you ada kat situ, dia inspired, you ada satu figure yang macam you memang charismatic lah. Kerana you tak bercakap, you kan orang dah macam cik kan, you orang dah wah.
kan. You present je kat situ macam okay, you rasa macam that event akan jadi best lah. Sebab apa? Sebab tu kadang kita buat event nak orang ni datang kan. Dalam pemikiran kita kan, conceptual idea kita nak orang datang. Sebab apa? Sebab dia mesti akan jadi wow, sebab X factor dia kan. Kemudian idealized influence tadi tu, so macam intellectual stimulation, because of you duduk dalam tu, you bukan saya saja, you memang create ideas dan bagi orang lain untuk lebih berfikir dengan baik, kreatif. Okay, dan juga setiap daripada apa yang cakap tu keluar daripada mulut kita tu akan sentiasa menjadi perbualan, ingatan orang untuk sesi itu, situasi itu, projek itu, dan mungkin dia akan bawa kepada tempat yang lain. So that is transformational leadership. Okay, whereby bukan tak bagus transactional ni, tapi dia masih lagi ada perkara-perkara yang lama. Kalau kita tengok laissez-faire, management by exception, contingent reward, dan kadang-kadang kita tengok dia punya penerangan dia kemungkinan ada pada waktu yang sama, tetapi dia berlaku dalam bentuk yang individu event kan, individu event. Okay, contohnya macam ni laissez-faire abdicates responsibilities, avoid making decision. Dia tak nak buat decision, tapi kalau transformational leadership dalam setiap keadaan ni dia still lagi membuat keputusan, walaupun dia bagi ruang untuk bercakap pasal dia concern on each of us. Dia ada empathy, dia ada good listener dan sebagainya, so dia boleh bagi idea. Dalam masa sama dia create environment lebih terbuka, tapi dia buat keputusan rather than yang laissez-faire. So sebab tu kita tengok kalau perbezaan ni antara ineffective dengan efektif, transformation rate lebih higher. Ni based on research ataupun kajian-kajian yang dibuat. Tapi macam saya sebut tadi lah, even though the validity is not more acceptable in the instrument question tadi. Okay, so ini yang menarik yang ni ada dalam elemen sport psychology, sebab kita dalam sukan, pengurusan sukan. Saya rasa benda ni menarik untuk kita lihat dan juga komen lah. Sebab apa? Kita tengok sini, as a leader in sport, they need to challenge the status quo tadi. Okay, create vision of the future and inspire organizational members to want to achieve the vision. So according to Goldman, okay, dia ada tunjukkan perbezaan dan juga apakah punya modus operandi, the style in praise, okay, underlying emotional intelligence competencies, when the style works best, dan overall impact on climate berdasarkan situasi dan keadaan kat situ. So kita ambil satu contoh lah. Contohnya macam yang biasa kita dengar adalah demokratik. Demokratik, modus operandi dia forge consensus through participation. Kan? Maksudnya everyone can participate, everyone bagi idea dan sebagainya, demokratik. Tapi kalau kita tengok the style in the praise tu, maksudnya apa yang bos biasa cakap dalam meeting. Okay, what do you think? Kan, orang rasa macam mana? Dia cuba macam demokratik lah. Demokratik. So, nampak macam tu. Apakah dia melihat kepada aspek emotional intelligence competencies? So, kita tengok collaboration, team leadership, communication. So, kita nampak macam cantik kan? Demokratik. Okay. And then, when the style work best? So, kat sini dia kata, to build buy-in or consensus or to get input from valuable employees. Overall impact climate positif. So kita nampak benda ni memang sangat baik. Dia punya susunan dia memang cantik based on dia punya modus operandi. Saya rasa demokratik tu memang banyak diterima ramai. Sebab tu kita demokratik kan. Okay. Tapi itu adalah bentuk leadership style tadi. So kalau kata kita berada dalam keadaan yang berbeza, kita nak tengok mana satu yang positif, kita boleh try. Commanding, visionary, affiliative, pace setting, coaching, mengikut keadaan yang kita inginkan. Kita tak boleh kata aku style affiliative atau aku memang coaching punya style je. So kalau kata you pilih satu untuk suitkan you punya semua keadaan, so you might fail in your organisation lah. Ataupun you nak orang bekerja sama, orang nak respect dan sebagainya kan. Tapi dalam satu keadaan, so you boleh pilih. So pertanyaan saya, so semua benda tu boleh diguna pakai. Kita as a leader so yang sesuai kan, nak macam mana, dan juga tengok audience.
Alright. Okay. Dan seterusnya, so this is the prerequisite of leadership. Okay, the will to lead. Okay, motivation dimension. Okay, clarity, and then similar and yet different social role. Okay, ability to learn, developmental dimension. Okay, energy resources, psychological dimension. So ini adalah kita panggil kalau kita nak jadi leaders, so kita kena bersedia dengan perkara ni. Maksudnya kita ada will lah, ada will untuk meneraju satu organisasi, kan? Kemudian kita kena jelas dengan maklumat dari segi kognitif dalam konteks kita, ini organisasi apa yang kita nak laksanakan, apa yang kita kena buat. Okay, what are the essential. Okay, kemudian social role tu, peranan kita sebagai seorang ketua. Okay, kemudian developmental dimension, which is adakah kita ni seorang yang boleh mendengar, boleh belajar juga. So ini adalah satu benda yang saya rasa biasa kita dengar, dan kita kena bersedia lah, sebab mungkin kita satu masa kita akan jadi leaders ataupun yang paling tinggi dalam organisasi kita. So this is what we have to understand to prepare ourselves before we become a good leader, kan? Okay, and the next one is psychological dimension lah. So di situ kita tengok energy. So kalau kita tak boleh datang, kita pun macam mood tak baik, kan? Datang hari tu dengan rambut tak sikat, kan? You ketua ni, you ketua, tiba datang office rambut tak sikat, maksud you tak plan, kan? Lepas tu you keluar dalam office, mungkin you serabut apa semua tu, you keluar office tengok rambut daripada berminyak dah tak berminyak dah, kan? Sebab apa? Sebab you serabut, you tak ada energy. Orang tengok pun macam bos kita pun macam tu, kan? So that is something that we have to take into consideration. Okay. So what are the challenges dalam konteks leadership ni? So what are the challenges? Benda yang saya sampaikan tadi, so ada yang melibatkan challenges. Cabaran kita adalah macam mana nak jadikan benda tu terbaik dalam kapasiti seorang ketua tadilah, kan? Saya rasa cabaran dia mungkin orang nak dengar arahan kita, orang nak bekerjasama dengan kita, ataupun orang nak percaya dengan apa yang kita cuba nak buat, kan? So, dan cabaran dia merujuk kepada perkara yang kita sebutkan tadi. Cabaran dia, so akhirnya adakah kita bekerja berseorangan, kan? Ataupun kita bekerja secara berkumpulan. Okay. Ada soalan tak sebelum kita pergi ke another subtopik? Subtopik tu komunikasi. Tak ada lah? Tak ada. Alhamdulillah. Okay. So kita masuk ke subtopik yang kedua, communication in sport. Sebab dalam tajuk ni dia bersekali. Okay, leadership and communication. Macam saya sebut di awal tadi, so how we portray ourselves and give image, and then from there is also contribute as a communication punya role dalam organisasi. Sebab tu kita cerita pasal media, pasal diri kita. Kita bawa diri kita tu sebagai seorang leaders, dan juga kita memberikan satu label lah. Bila kita tengok label tu communicate, kan? Dan dia memahamkan kita tentang sesuatu. Contohnya kita tengok Milo. Bila Milo ni kita tahu dah, Milo, kan? Minum Milo untuk sihat, cergas, kan? Kita punya kita punya pemikir kita Dr. Set tu kita dah okey. Kita minum, kita tengok 100 plus, kita dah tahu dah. Okey, sebab dia communicate something, kan? So bila dia communicate, sama macam kita juga. So kalau kata diri kita, kita represent siapa, kita label siapa, kita apa label yang kita bawa. So itu akan lebih lagi kita lah. Alright. So what's the importance of communication? Okay. So for introduction untuk part ni, kita cuma nak lihat apakah kepentingan communication in sport itu sendiri. Okay. So kadang-kadang kita misunderstanding, kita rasa macam benda tu tak perlu nak diketengahkan sangat. Kita rasa macam it's not part of our consideration to
nak bawa komunikasi ni ataupun komunikasi ni benda yang masih semua orang boleh bercakap, semua orang boleh dengar. Kita anggap benda tu simple saja. Tetapi komunikasi itulah yang sebenarnya akan memberikan satu impact yang sangat berkesan, baik untuk performance, baik untuk kefahaman dan juga kelestarian you punya organisasi kan. Betul ke perkataan tu? Okay, the importance of communication in sport cannot be understated. Okay, it is said to be the key to success in both the sports and business world. Okay, balik macam saya cakap tadi, macam mana dia meletakkan satu label dan dia berkomunikasi untuk image tertentu. Jadi bila you dapat satu label, you lead the environment. Katalah 100 plus ataupun Revive kan, so ataupun Red Bull contohnya. So bila kita letak dia, so kita dah tahu dah, so dia ni adalah satu produk yang lead the minuman isotonic contohnya. Ataupun kita letak kat situ Adidas, kita letak Nike, kita letak Under Armour kan. So dekat situ kita dah nampak dah, so this is label yang communicate apa dekat kita. Okay. Dan kalau dia sama juga bila kita pakai tu, pakai Adidas kan. Tapi kalau orang lain kata ni dia duk pelih daripada masalah ni. Kan, walaupun kita beli dekat Adidas butik kan, tak cakap kita pergi badan besar kan. Cakap come on lah kan. Okay, tapi ada juga memang kita beli badan besar kan. Tapi orang kata dia ni tak badan besar ni kan. Tapi sebenarnya memang beli badan besar pun kan, contoh kan. But it's communicate. Dia communicate, dia menyampaikan. Okay, so dalam konteks ini dalam maksud komunikasi yang sebetulnya ataupun setara itu, so kalau kita tengok European leaders, recent research show that poor communication is responsible for reduced performance. So they agree bila kita ada poor communication, so dia adalah satu faktor yang mungkin boleh dipertanggungjawabkan untuk perkara-perkara yang melibatkan performance itu jatuh. Okay, sebab tu kadang-kadang kita cakap dekat kita punya kawan-kawan anak ke student kita ke, kita akan kata kalau when you go for interview, you have to show that yourself be able to talk kan, bukannya diam tunggu jawab sepatah, tanya sepatah jawab sepatah. Tapi kena tengok juga bila tanya sepatah tu perlu tak kita nak elaborate more kan. But sometimes it's a tricky question sebab dia nak tanya benda yang apa yang kita nak sepatutnya dijawab, tapi you dah melelong ke sana sini pun problem juga kan. So that's why communication is important and dia one of the satu subjek yang perlu dipelajari. Sama juga macam atlet kita kan. Kalau dulu tu atlet kita tu komunikasi sukan tu sampai kita baru ni saya dapat gambaran sebab terlibat sama dengan Sukma Perlis dalam untuk dia punya team building, motivation dan sebagainya. And then on the second page tu ada dia jemput Hafizal Ahmad, kita punya komentator pengulas sukan. Dia pun UiTM punya alumni juga. Saya dulu Perlis panggil dia hanya untuk kata komunikasi in sport to the athletes. Okay, macam nak bercakap, macam nak jawab soalan soalan daripada wartawan kan, because you will become professional. Nanti kalau waktu Sukma waktu ni tiba kan, apa perasaan anda dapat pingat emas kan, macam nak jawab kan. So kena tunjuk jawab. Dan saya selalu cakap dengan student saya, kalau you nak jawab jangan jawab, maksudnya you ada knowledge in sport science, part of you punya training, you punya coach punya contribution. So benda tu adalah elemen yang macam tunjuk. Bila orang tengok pun, kita budak sekolah ke, kita parents ke, kita ada anak yang bersukan juga, kita tengok baguslah atlet ni cakap kan. Itu kita pun terus dia ni akademik pun bagus lah kan. So automatically dia boleh jadi satu role figure kepada industri tu untuk atlet tu lah. Sebab kebanyakannya sekarang kita boleh tengok tak ada orang yang macam nak melibatkan serius. Dia ada 20 to 30% saja kan. Parents yang betul-betul yang ada masa satu hal, yang nak tapi tak ada masa pun ada juga. Okay, tapi yang betul-betul yang bagi komitmen, yang boleh ikut anak dia pergi training, yang boleh support anak dia punya competition. Dia ada group of parent, yang ada group WhatsApp sendiri yang untuk support team anak dia. Dah ada dah sekarang. Sebab apa? Sebab dia nampak yang sukan boleh bagi pendapatan yang lumayan, dia boleh jadi entrepreneur. Memang waktu yang singkat, tetapi at the end of the process tu kan jadi kita boleh tengok Datuk Nicole David, Datuk Lee Chong Wei, Azizul Hasni kan. So saya rasa that figures akan beri satu gambaran
kalau bukan saya kata education tu tak penting, academic is very important. You seiring lah. Dato' Nicole David pun kita tahu dia very excellent in sports, in academic kan. Dia straight A daripada UPSR, PMR, tapi sebabkan dia tak boleh nak ikut education secara formal di university, dia go for training kat luar negara, tapi akhirnya sumbangan dia, contribution dia, pemikiran dia, training dia bukan training saja, sebab dia ada, kalau kita tengok overseas punya elite club pun, you bekerja sebagai pemain bola. You bukan pemain bola. You bukan bermain bola. You bekerja sebagai pemain bola. That the different term. Kan? So on other side, selain daripada training, you ada task lain. You kena entertain orang lain. You kena buat community service. Sebab apa? Nak develop you punya creativity dan sebagainya. And then you put label tu datang balik kepada club you. So that's different. Tapi kalau kita lain, kita tak sampai lagi untuk jadi professional, yang betul-betul professional kan. Mungkin kita dah pro tapi tak sampai. Dia definition professional berbeza kita dan di luar sana. So maksudnya nak jadi, so kalau kita tengok selepas diorang jadi pemain, diorang akan jadi siapa kan. Itu beza. Dan kalau kita nak tengok sekarang ni, kalau most of the footballer player kita yang sebelum ni, kalau kita tengok Malaysian punya footballer, saya bukan nak komen lah, tapi ini yang kita nampak kan. Mungkin saya tak tahu, saya minta maaf sebab ada online. Tapi yang kita nampak, sepatutnya when you become the national players, and ultimately you kena plan, you gaji ibu-ibu kan. Orang lain nak dapat gaji 10,000, 20,000 tu kan, 30,000 mungkin you nak kena jadi profesor kan. Untuk sampai ke tahap tu. Tapi when you become a professional athlete, you dapat 75,000 sebulan kan. Benda tu kita tak deny sebab you train, tapi disebabkan diri kita tu, kita tak ada peluang untuk sambung pelajaran. So kalau tengok orang lain, dia overseas lain, dia ada ambil diploma, dia buat coaching course, dia prepare untuk masa depan dia kan. And then dia ada investment, perniagaan. Ada yang sukses, ada yang habis. At the age of 35 tak ada apa-apa. So saya rasa macam kesian lah, because of you dah train, you ada benda yang dapat sangat panjang waktu bersukan tu kan. So that is suppose yang kita kena ubah. Dan kalau betul-betul saya rasa sukan macam back tu yang pukul 8.30 tadi, pukul 9 tadi, ada industri yang kalau betul-betul kita faham mana yang ada talent, gifted talent, yang ada nature of sportsman, sebenarnya anak-anak kita yang kita dapat kenal pasti dia memang bagus untuk bersukan, dia boleh berlari dengan baik, dia boleh melompat dengan baik, dia boleh memukul dengan baik kan. Saya rasa kita kena bagi dia satu haluan yang mungkin dia boleh excellent in sports. Itulah dia kan. Alright. Okay, 2.30 dah. Sekejap Okay, so importance of communication in sport. Dah lari topik tadi kan, ke lain dah pergi. Okay, importance of communication in sport organisation. So, macam saya sebut tadi, advertising, marketing, building excitement. Macam kita tengok 100 Plus, kita tengok Adidas, kita tengok Nike. So all the label tadi semuanya dia market, dia advertise, dia communicate. So plus dengan kita lah, jabatan kita, organisasi kita, projek kita. Betul, kita kena keluar kan, ada good poster, good image. Kadang-kadang bila kita kata kita sebagai leader ni, kita pun dapat poster dah siap daripada kita punya jawatankuasa yang promosi. Kita pun check ejaan apa semua tu, kita tak tengok pun what's ada image yang dia represent dalam poster tersebut. So itu satu benda yang kita kena tingkatkan lah. Maksudnya kita pun kena tahu, kita kena tengok juga apa yang orang lain buat kan, yang trend terkini. So kalau trend terkini dia memang macam tu, okay, so kita kena follow lah yang macam ni. Kalau tak, kita shock sendiri lah, macam okay, what's the different Kota Damansara and also Arau. Because of the changes nama Kota Damansara, why not kita contohlah dia jadi Kota Damansara kan. Tapi sebenarnya asal dia tempat dia macam mana, tapi because of dia duduk di situ, dia Kota Damansara. Sebenarnya dekat Perlis kita ada satu tempat yang mungkin boleh sama
equivalent to Kota Damansara tu punya nama, ataupun bangsa kan contohnya kan. Tapi boleh jadi, tapi sebabkan kita masih lagi kekal dengan nama-nama yang kita rasa not communicate label tu. Okay. Dia dah bagi hint tu. Setengah. Okay. Alright. Okay. Tak apa. Saya pun nak kejar ni. Lagi kangar. Tapi kangar. Nak bagi ambil anak. Okay. Okay. Function of communication. Sorry. Okay. Benda yang sama. Okay. Maksudnya dia bagi kita gambaran yang lain. Okay. Creating relationship with external parties. Okay. Cultivating labor management relationship. Helping in decision making. Yang ni sangat penting. Communication ni. So dia bukan soal communication yang straightforward tadi. Bila communication dia melibatkan our personality and how we make the good decision. So leaders tadi, you letak kat situ, you ada good communication, you good understanding and have knowledge, and then how you make decision and solving the problem. Okay, so that is function of communication. It's not just about marketing. It's about nak promosi dan sebagainya, tak. Ataupun you duduk situ bercakap saja, bukan. Dia lebih besar daripada itu. Okay, dan bila kita sebut tentang decision making, okay, dia ada melibatkan tentang implementing a decision. So from good communication, good observation, ada rasa, sebab communication tu dia ada elemen empathy, listen, negotiate dalam elemen komunikasi tadi. So dekat situ akan membuatkan kita lebih baik untuk implement a decision and solve the problem. Sebab tu dalam konteks decision making, dalam konteks communication, dia ada keperluan dia leaders untuk buat keputusan. Daripada komunikasi, kita seorang leaders membantu kita untuk membuat keputusan yang baik. Okay, so yang pertama tadi, making an action plan. Okay, a plan of action will begin to evolve naturally as option are narrowed and their feasibility in studied during the decision making process. Sebab apa? Sebab based on our planning at the beginning, so we are actually in the process of solving the issues ataupun perkara-perkara yang akan datang dalam kita punya perancangan. So kita boleh start action to make the decision. Daripada planning, kita dah start communicate our decision. Kan? So because planning, dia dalam bentuk blueprint ataupun dalam bentuk ideas, brainstorming juga. So daripada situ kita creatively, tadi kita leaders tadi, coordinate, kita ensure, kita control dan sebagainya, dan kita communicate. Kita communicate dan kita dapat satu jawapan di hujung itu ialah kita dah solve certain issues. That's why dia punya elemen dia ada relationship dengan leadership dan juga between leadership and also communication. Okay, next, delegating and action. When we have good communication, easy for us to delegate. So sebab kadang-kadang macam tadi lah, macam mana nak cakap dengan orang ni, itu tugas dia, tapi nak tak kita buat sampai tengah malam kita bekerja, balik rumah pun kita bekerja, buat kerja. Sedangkan part tu sebenarnya kita boleh, orang lain punya tanggungjawab, responsible, kita nak ensure saja. Tapi sebabkan kita rasa terlalu banyak empathy sebagai seorang leader, ataupun kita ketua projek tadi, kita pun rasa macam tak apalah, kan. Tapi akhirnya kalau kita bantu untuk waktu itu disebabkan memang ada perkara tertentu, tak ada masalah. Tapi bila dia jadi cultures, bila dia jadi budaya, so you are not a good leader. Okay, alright. Hujan pun turun, menangis dengan keadaan tersebut. Okay, and then communicating a decision. So as leaders, coaches, lecturers, teachers, officer, so you need to communicate your decision ataupun be brave to open up you punya ideas. Okay, to release of information, if done properly, ensure that people understand exactly what has been decided and why. Justify, kan? So kalau kita tak justify, macam mana orang nak ni? Kan? Kita kata, kenapa dia buat macam ni ya? Keep on question, kan? Kita pun apa tanya. Tapi ada juga setengah pekerja, setengah subordinate, dia tak suka kita panjang-panjang. Kan, kita kalau meeting dengan dia mesti panjang, mesti tak habis, mesti miss makan tengah hari je, kan. Zuhur tak dapat pergi masjid, itu masalahnya, kan. Tapi ada setengah keadaan kalau kita jadi leaders tu, kita kata okay, hari ni kita akan ambil panjang masa sikit sebab I have to justify all those decision because I want to ensure that everyone is understand what they supposed to do.
Kan? Is it clear? Clear. Okay, dia set dia punya mind. So dia tahu dia kena akan lambat sikit. Okay, ataupun kita pun okay, don't worry because I have prepared you punya lunch. Okay, kan kita okay, so pun happy, dengar dengan happy kan. Tapi tak boleh lah selalu macam tu kan. So tapi dia kena ada lah, kalau you ada good planning and then you akan dapat benda yang baik. Okay, next, discussing the progress of decision. Meeting biasa. Okay, meeting are specifically held to discuss progress in the implementation of a decision. Tapi but sometimes somehow when we dalam keadaan meeting tu kita masih lagi macam brainstorming kan. Okay, so bila nak start ni kan. Okay, overcoming objective as a decision are likely to attract varying degrees of opposition, okay, ranging from mild dissent to outright resistance. Okay, so maksudnya, so keperluan komunikasi tadi selain daripada kita merancang, kita delegate, kita communicate the decision, kita deliberate, dan dalam masa yang sama juga kita boleh menjadikan dia sebagai satu faktor untuk kita overcoming the objective, okay, based on the communication tadi. Okay, alright. Okay, this is the second last. The second last. So saya cuba nak bagi gambaran saja dekat sini, benda yang biasa. Saya rasa siapa yang ambil course, ada pengalaman ambil course communication, so dia dah familiar dengan benda ni lah. So kita cuma tahu kita ada sender dengan receiver saja. Saya sender, you may be the receiver. So whatever happen here, you understand in your dalam persepsi kamu, kan? Okay, tetapi apabila apabila orang yang mungkin ambil sekerat-sekerat separuh, mungkin dia dapat video klip ke apa ke kan, so apa yang kita cakap tu dia akan disalah tafsir. Jadi itu yang berbahayanya. So apabila kalau kita tengok TikTok kan, TikTok a good follower ataupun good content tu 15 second je, kan, 15 second. Tapi TikTok is the trend just now. Kalau yang sebelum ni trend mungkin dia joget-joget ke apa ke yang tak betul kan. Tapi but now saya pun rasa macam bila saya tengok TikTok, bukan saya tengok yang benda yang bukan-bukan tapi bila tengok TikTok tu dia banyak, kalau kita search benda yang baik kan, benda yang information, kita akan dapat benda yang betul-betul relevan dan kita this is make sense. Dia ilmu, kita dapat ilmu kan. Kita dengar kalau kita, sebab dia ada algorithm readers kan. So, kalau kita selalu tengok dakwah zikir ke apa ustaz Anwar Wadi Anwar kita akan keluar setiap kali buka keluar Wadi Anwar tu keluar kan. Jadi benda tu kita dapat sikit akhirnya penuh dan kita masih macam okey kita penuh kan. Jadi kalau benda yang disampaikan tu cantik, 15 second solid, padat, tak ada masalah. Tapi isu dia sekarang ni, apabila kita dalam organisasi, kita kadang-kadang meeting mula-mula kita tak datang. Lepas tu meeting yang kedua, kita tak try to recap balik apa yang telah dibincangkan. Minit mesyuarat pun skip kan. Lepas tu kalau kita tengok dekat bahagian remark tu, semuanya maklumat, tindakan tak ada kan. Maklumat. So mana satu tindakannya kan. So that is communication. Okay, so kalau tengok kat sini kita ada sender, kita ada receiver. Dalam proses itu sender encode the message and then receiver decode the message. So kalau hari ni kita minta kalau kita buat games lah, biasanya kalau dalam kursus motivasi dan sebagainya, kalau kita bagi satu bentuk permainan, mesti hasilnya akan berbeza. Sebab apa? Sebab lots of barriers kan. Barriers dan juga channel. So orang lain ada channel dia sendiri, kita ada channel kita sendiri. So itu adalah barriers, which is kita panggil dia sebagai kita punya constraint ataupun kita punya difficulties, challenges lah, challenges. So how do kita nak minimize the risk communication kita tu supaya maklumat kita tu tepat, jelas kan. So kita kena lihat zone of potential misunderstanding tadi. So ini berlaku dekat decode ni. So kalau apa yang saya sampaikan pada anda semua tuan-tuan puan mungkin disalah tafsir ataupun nampak saya lebih negatif ke dan sebagainya, so dia akan jadi benda yang negatif lah because of zone of potential misunderstanding. So okay, tapi kalau kata
kita melihat tu dalam satu aspek yang positif, membetulkan, menambahkan ataupun refine balik ataupun timbang balik dan sebagainya. Tak semua betul kan, because of mungkin apa yang saya bagi kat hari ni mungkin benda yang based on my pengalaman, saya punya rasa kan. Sebab saya tak boleh nak rasa apa yang anda rasa kan. So anda ada rasa anda sendiri. So that is communication punya situation. Okay. Okay. So kalau tentang rasa tu lah, kita rasa macam masakan kita ni sedap kan, tapi orang lain rasa macam terlebih garam. Kita rasa Siti Nurhaliza nyanyi lagi sedap, tapi orang kata Liza Hanim lagi sedap kan. Ni semua TikTok lah ni. Okay. Tapi itulah dia sebab komunikasi. Okay, sebab dia bukan saja straightforward lah. Dia adalah satu benda yang melibatkan kita punya rasa. So understanding dan juga information. So kalau kita jelas dengan proses ni, saya rasa whatever you deliver towards your subordinates, your friend ataupun your colleague during the meeting ataupun implementation of your decision, saya rasa dia akan jadi lebih baik. Okay, so this is saya just nak share association and important communication in sport because of kita dalam pengurusan sukan kan. So this is beberapa topik yang dia sesuai sebab mungkin peranan kita sebagai seorang jurulatih, sebagai pegawai dan sebagainya. So communication model and concept in coaching. So kalau kita lihat memang banyak benda yang melibatkan sama ada pegawai atau managers, leaders kepada athletes ataupun kepada student. So yang kita boleh tekankan coaching, communication and relationship. So kat situ ada dia punya elemen-elemen yang perlu difahami. Okay, selecting coaching style ataupun leadership style tadi sebab because of this topic kan dengan leadership kan. And then leadership communication in coaching, understanding the coach-athlete relationship ataupun the follower relationship. Okay, and then next, ini macam boleh jadi satu modul pembangunan untuk leadership and communication. Okay, and then number 2, principle of behavior and coach communication. So kena faham character and behavior, and then how communicating with the athletes. Okay, kemudian tengok scenarios for communication model and construction. Okay, and boleh juga kalau nak in-depth analysis in the psychological structure sebab dalam proses communication dia melibatkan soal psikologi juga. Macam saya cakap tadi, rasa kan, rasa kita punya thought, pemikiran kita punya experience, kita punya semua berbeza dengan orang lain. Okay. And then coach ataupun leader communication effectiveness. So boleh tengok elemen motivation. So kalau dengan student kita macam mana nak bagi diorang motivation, macam mana nak bagi diorang mental strength, macam mana nak bagi diorang mental health, macam mana nak imagery and situation. Okay. And then technique for demonstrate and evaluation, game strategy for analysis performance, okay, character building for sportsmanship. So all of these are very important in communication and leadership. Okay, and of course dalam coach ataupun leader communication kena faham dalam konteks emotional intelligence, which is ada self-concept, self-awareness, self-disclosure. Kalau kita tengok balik emotional intelligence, apa dia punya komponen-komponen kan. So the more towards awareness, keterbukaan kita dalam melihat sesuatu perkara. Okay, number 5, leaders ataupun coaching as role model and mentoring. Macam mana set up sebagai seorang leader tadi ataupun set up sebagai seorang coach, set up sebagai seorang moderator, facilitator ataupun ketua projek dan sebagainya. And then coaching skill, communication and collaborative, macam mana nak ada perhubungan yang baik dengan orang lain, dengan lain, organisasi lain, stakeholders. Communication and athletes engagement. Okay, yang ni mungkin fokus kepada sports lah. Kemudian interpersonal communication, conversation and conflict, how to deal, how to negotiate, how to nak ada win-win situation, win-lose situation, lose-lose situation. So dua-dua pihak ada dia punya ni. So that is communication. Okay, stage of interpersonal relationship, and then coach ataupun leader for positive influence and solution skill. Okay, building trust for performance. So bila ada leadership dan juga communication, dia mesti ada put on trust kan, mesti ada trust, kepercayaan. So kalau kata you tak percaya dekat saya ataupun student tak percaya dekat kita ataupun players tak percaya dekat kita, macam mana proses tu nak berlaku kan. So how to build the trust
Okay, and then organizational leadership communication in sport, issues, challenges, coach decision and leadership, coach leaders responsibility and influence in communication, coach leader relationship and communicating surrounding. Okay, and the last one, strategic sports communication model. What coach need know process and strategies and methods communication and emotion athlete, knowledge and presentation skill to media relation. Yang ni tak ada kat mana-mana. Ini saya buat untuk ni sebab saya fikir apakah hubung kait association and important communication in sports tu. Ini saya buat. Yang ni first dia publish apa dekat sesi ni lah. Okay, sebab saya pun ada plan kalau kita nak buat khusus communication in sport atau in related with psychology communication. Saya rasa this is the most important yang saya tengok dekat dalam reference, tapi saya rasa ada combination between the psychology, between the communication and also leadership. Okay, so very very interesting to explore, dan saya rasa dia bukanlah yang ni tak ada soalan. Yang ni tak ada soalan, confirm tak ada soalan. Okay, sebab nak bagi kita terbuka ideas saja. Okay, alright, and thank you. Alright, 12.48 lebih juga. Okay. Alright, itu saja daripada saya untuk sesi yang kedua, leadership and communication. Dia membantu memberi dan juga dia evolve tu maksudnya kita dah sedikit, walau sedikit dia memberi manfaat kepada anda semua yang hadir pada kursus kompetensi pengurusan sukan yang dianjurkan oleh PTSS PAU. Alright, ada soalan, saya buka soalan sebelum saya tutup petang ni dengan rakan sekerja saya yang lain, ada Puan Siti Hanariah untuk pengurusan pertandingan. So mungkin more specific to event punya ni, prosedur ke, jadual ke dan sebagainya. So mungkin boleh refresh balik dengan dia. Dia pun bekas student saya. Encik Hanif Nohan punya senior. 2 semester. Okay. Alright. Any question? Soalan? Yes. Puan sila. Yang berkaitan dengan sukan ni banyak pengurusan yang terkait dengan dia kan. Salah satunya yang doktor sebut tadi yang saya sempat dengar berkenaan dengan facility, pengurusan facility. Okay. Dan kalau kita lihat dalam ruang lingkup kita ni, budaya di Malaysia, pengurusan facility ni macam kesedaran yang agak kurang berbanding dengan yang lain-lain yang diberi perhatian kan. Terutama sekali kalau yang facility tu yang awal, termasuk dah sport ke rekreasi ke kan. Kita memang banyak bila dah bina, kemudian untuk pengurusan dia nak agak terabai. Apa pandangan doktor ini? Okay. Okay, terima kasih soalan berkenaan dengan pengurusan facilities. Saya decode saya decode soalan tu. So apakah yang akan, maksudnya bagaimana kita nak menguruskan facilities tersebut apabila selepas satu event kadang-kadang tidak ada kebertanggungjawab kepada salah satu pihak kan. So bagi saya pengurusan facilities ni dia ada satu topik yang lain lah, tapi still lagi under pengurusan sukan. Tambah macam berada di unit sukan atau di pusat sukan ataupun yang mengajar sukan kan. Facilities sukan ni dia technical satu part. Okay, cumanya bagi saya untuk kebaikan kepada bagaimana kita mengurus facilities ni, maksudnya dia mesti ada perancangan kepada, dia balik-balik kepada plan tadi. Apakah perancangan kita kepada facilities yang dibangunkan atau yang sedia ada tadi? Dan perancangan development dia mesti bersama sekali dengan maintenance. Then comes the budget. Tapi kalau kata buat development saja tapi maintenance tak datang bersamanya, so bila siap-siap maintenance, tapi mungkin dari segenap segi operasi, maintenance kemudian lain. Tapi sepatutnya calculation kita, maintenance tu perlu berlaku seiring dalam kita punya, sebab at least 3 to 5 years ataupun 5 to 10 years masih lagi. Sebab kalau kita bina stadium kan, stadium takkan siap habis untuk sukan. Kita buat tu untuk sukan Malaysia. Sukan Malaysia. Lepas tu apa dia perancangan kita? Siapa yang dia berikan tanggungjawab? Apakah bagaimana nak memakmurkan kan? Memakmurkan stadium tersebut ataupun fasiliti tersebut?
So dia berbalik kepada perancangan. Yang saya boleh cadangkan kat situ, so bagaimana nak menjaga pengurusan fasilitis tadi supaya dia lebih baik. Perancangan, kalau kata dah sedia ada, mana setiap perancangan tu dia kena ada datang bersama dengan maintenance punya perkara. Sama juga macam kita kalau buat event kan, ada, saya rasa Jabatan Belia dan Sukan dia ada buat benda tu, sebab saya pernah intai juga kan, isteri saya dia buat perancangan tu. Tapi memang dah ada dalam template mereka juga kot. Saya rasa pengurusan kebersihan dapat event macam mana, mesti ada allocation of pembersihan, kontrak dan sebagainya. So dia ada di situ. Itu dari segi apabila sedia ada, fasilitas sedia ada, program dijalankan, dan selepas itu penjagaan lah. Dan dalam masa sama yang lain-lain tu adalah dari segi knowledge on facilities. Sebab kalau kita ada padang pun ada jenis-jenis dia kan. So setiap daripada macam kita punya pegawai yang berkhidmat di dalam unit sukan ke pegawai sukan tersebut, dia mesti tahu pembajaan, berapa kepanjangan rumput kan, berapa kerap dia kena ni, kalau cuaca yang macam ni berapa macam mana nak dia kan, nak pasang sprinkle tu kan. So itulah dia. Sebab tapi dia melibatkan maintenance balik semula kan. Kalau macam dah pakai, kena tabur pasir balik semula. So tabur pasir tu bila masa nak buat. So kenapa kalau kita tengok yang professional punya kan, tempoh off season tu sebelum start season yang baru kan, katalah macam biasa bulan September dia dah start season sampai 5. So bulan 5 dia off, dia stadium dia tutup, dia buat apa? Dia maintenance. Walaupun kita tengok dah okey dah kan, Old Trafford dah okey dah, Anfield dah okey dah, tapi kena dia salin kan, dia ada expansion, seat dan sebagainya based on dia punya calculation. Sebab apa? Sebab because of dia ada maintenance dan dia ada dana, dan dia tahu itu adalah untuk prestige dan juga mungkin dari segi perkara-perkara lain nak avoid injuries kan, dan lain-lain lah. Sebab kita tahu every second technology is increase kan, every second. So benda tu kita kena ambil maklum lah. Kesedaran lah, knowledge kan. Sebab kalau macam UiTM, mereka akan pergi khusus fasiliti sukan, penjagaan padang, dia dah more spesifik dah. Lepas tu lampu limpah, kadang-kadang kita kata jangan buka sebab because of the cost kan. Lampu limpah ni cost ni, buka sekali satu malam dah berapa dia punya volt dia kan. Dan dia memang very cost. Tapi kalau tak buka problem, tiba-tiba nak buat event malam kan. Event malam tak problem. So dia mesti ada penjadualan untuk maintenance. Kalau bukan ganti pun checking. Macam saya ini soal macam akademik. Kita dah ODL kan, online learning sepanjang 2 tahun. Yang masuk 4 tahun dah semester 4 dah kan. Masuk praktikal pula, keluar praktikal. Tak masuk kampus pun. Tapi apakah persediaan universiti untuk memastikan bahawa yang projektor, dia punya computer system semua tu berjalan dengan baik, aircon kan? Buat tak? So bila kita nak masuk balik ni, kita tanya persediaan kita, projektor kita ada kat 15 bilik tak boleh pakai. Cuak kan. Maksudnya kita yang user student sama. Bila student kita suruh balik nanti kan so that something yang kita kena regular, maksudnya ada penjadualan. Kalau saya tengok dekat overseas, pengalaman saya dekat University Birmingham ni sikit 5 minit je, saya janji. Saya janji 5 minit. Okey. Pengalaman saya, sebab saya tengok universiti tu, sebab saya pergi universiti, saya jalan kaki, hantar anak saya sekolah, saya jalan kaki pergi masuk universiti, dan setiap kali saya masuk tu mesti ada maintenance works. Tak pernah tak ada hari yang maintenance work. Sebab saya rasa lah, saya tak tahu, sebab saya rasa dia buat pembersihan longkang. So bila winter tukar kepada summer, dia ada landscape yang berbeza. Sentiasa ada kerja. Sentiasa ada kerja dan maintenance berlaku. Tapi kita kalau dekat universiti, saya tak tahulah. Kalau universiti, lampu koridor tak ada satu, kalau tak ada report tak ada lah.
Kan? Kita nak kena report pula. Itu kena pakai sistem nak report. Tak boleh bagi tahu call ni lampu dekat sekian ni benda ni tak ada. Tak menyala. Sepatutnya kita dah tak perlu dah. That's bukan saya nak cakap that's punya organisasi yang sepatutnya person in charge ataupun organisasi tersebut dia kena tahu lah, dia kena around lah kan. Ini jalan berlubang dah banyak kan, tak ada report sebab berlubang, tak tahu buat lah, padahal dia pun jalan-jalan tu juga kan. Dia naik motor, why not kan, dia naik motor kat dalam kampus kan, pakai topi safety tu apa semua, dia buat report ada pipe bocor ke mana. Kalau tak ada, kalau kita yang tak report kan. So facility lah, pengurusan facility tu merangkumi maintenance, penjadualan betul lah. So benda tu dia sepatutnya. Frankly speaking, saya masa dekat UK dulu saya ada berpeluang untuk jadi floor engineer. Okay, jadi floor engineer tu macam jadi cleaner lah, jadi cleaner. Kita nak survive kan, nak survive. Orang nampak macam senang pergi overseas sebab kita tunjuk kat Facebook benda-benda yang menarik je kan. Sedangkan kita duduk rumah ni, taman park dia tu kalau waktu summer park ke autumn ke, memang cantik je pergi park dekat taman sebelah je, orang kata kita pergi berjumpa kan. Lepas tu saya dah ada persepsi tu, saya tutup sebagai private saja. Saya post tapi untuk saya lihat kenangan, sebab salah faham. Kalau saya tak dapat PhD hari tu kan, orang kata kau pergi berjalanan lah, pergi Barcelona, pergi Madrid semua kan, pergi Greece, pergi Glasgow semua. Sebab apa? Sebab persepsi orang kan. Tapi saya simpan semua tu dan yang pengalaman saya jadi cleaner tu, sebab saya dah 2.5 tahun macam tu, saya dah siap sebenarnya projek, saya tinggal je untuk writing saja. Lepas tu kita dah alang-alang dekat overseas kan, kita mesti ada rasa macam nak buat family kita duduk kat rumah aja kan, kejap winter, kejap sejak summer, kejap yang saya okey lah, boleh pergi universiti, boleh pergi conference kan, pergi jumpa saya punya responden untuk jawab questionnaire coach dan sebagainya. Tapi nak kena berjalan juga, tapi nak kena ada duit kan, nak kena ada sewa hotel dan sebagainya. Tapi peluang tu saya jadi cleaner. Bila saya jadi cleaner, saya punya probationary surat tawaran tu macam kita masuk kerja tau, dalam envelope dan job scope tu, dan sana dia berikan latihan, kain merah untuk apa, kain biru untuk apa, dia ada color coding dia. Saya rasa kat sini ada, tapi kita pukul rata juga. Sebab apa? Sebab sikap dan attitude. Kalau toilet punya kain color apa kan, kalau cermin color apa, dia ada spesifik chemical dia, spray dia apa semua tu. Saya kerja 4 jam sehari sebab saya dah tak ada involve dengan, saya just writing, masih lagi ada tempoh lagi dalam tempoh beasiswa tu, tapi saja nak saya duit lebih kan, cuma tak bawa mesti bawa balik je lah. Sebab buat apa kan. Okay. Tapi saya kat sana, bila dia berikan latihan tu, bila masa kita nak letak yang